na sa inyong sakinan. E. Engine o makina. T. Tools. S. Self o imong kaugalingon. Dapat dala ang kompleto ng mga dokumento sa pag-drive o papela sa sakinan, kauban ang insurance certificate ug dapat naka-safety lock ang mga puntahan o pintana, labi na kung naay kauban nga mga bata. Ayaw kalimot, bago mo biyahe, timan-i ang Blow Bagets. Kini nga pahinumdum gikan sa Bukidnon State University, DXBU 104.5 FM. Busa, paminaw lagi. DXBU. This is 104.5 DXBU 104.5. Maayong adlaw, ako si Clitrosionet Abrasaldo. Mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Kyle Christian Flores. Og welcome sa atong bagong episode og special sa DXB 104.5 FM. Beyond the graduation cap and gown, the BukSU Graduation Story. Sit back and relax mga higala. Ug ubanimi kaninyo sa atong panag-uban dinhi sa atong programa Beyond the Graduation Cap and Gown, the BukSU Graduation Story. Alright mga higala! Welcome once again. You're tuning in to DXB 104.5 FM, an educational and community-based FM radio station of Bukidnon State University. Mayang adlaw ka naton tanan sa mga higalaan na to, especially to our BukSU community, to our, of course, all over na namin nagkaroon sa there is DXB 104.5 FM and sa atuang Facebook page sa DXB 104.5 FM and so our YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe DXB 104.5 station. Nato ang Facebook page. Welcome once again mga higala so another episode to the Beyond of the Graduation Cap and Gown, the BukSU Graduation Story. This is a DXB 104.5 special to dedicate our graduating students of 2025. Of course, mga higala gyud ato gyud masaksihan masayran pod nato na ang ang graduation and ang ato po mga graduating class of 2025 dili lang kay tungod na nagsuot na sila graduation cap, nagsuot na sila graduation gown. Okay, para lang makagraduate sila, naagi na siya'y mas laong panapagsabutan na yun. Karon tanato yun palaumon yun mga higala of one of our guests for today po. By the way, I am Kyle Christian Flores and of course together sa ako ang kauban ng partner karon. I am Clitrosionet Abrasaldo. And of course, mga higilaan gid nato ato gyud masaksihan karon o ato may bala na pod sa another episode na pod nato sa atong panag-uban nato dinhi sa ang Beyond the Graduation Cap and Gown, the BukSU Graduation Story. Okay, but first we would like to express our heartfelt gratitude to the esteemed leaders of Bukidnon State University for their unwavering support and guidance in making this program segment possible. Our deepest thanks to our University President, Dr. Joy M. Merasol. To the Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jane and Abuela. Vice President for Research, Extension, and Innovations, Dr. Karina Juan V. Barroso. Vice President for Administration and Finance, Mr. Dante S. Victory Jr., sir. Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services, Dr. Lincoln V. Tan. And of course, ato ang Dean of the College of Education, which is our guest is from the College of Education. We would like also to thank the Dean for COE, Dr. Anchila C. Del Rosario, and of course to our DXB 104.5 FM State Operations Manager, Engineer Manuel Chachi Agurob, and of course, we will not forget with the cooperation also and collaboration with the Alumni Relations Unit of Bukidnon State University. Daghan-daghan kayong salawat with our technical on duty today, Sir Miguel Luis L. Zizo, and our teleprompter for this day, our student assistant reporter Gino. Sir Gino, salamat kaayo, and of course Sir Miguel, thank you, and our audio assistant for our audio and video assistants. So our sound in charge, Sir Michael Vicente. Thank you so much po mga higala.
And of course, to you listeners sa mga Naminos DXB 104.5 FM, of course, no, we would like to acknowledge you also. Daghan kay salamat gid sa inyong makanunay suporta o papaminaw sa ato ang paboritong estasyon, DXBU 104.5 FM. Now, before we proceed, nga ila-ilahon sa nato kung kinsa ato ang guest karon partner. Of course. Okay. Today we are privileged to have with us the remarkable student leader from the College of Education, a graduating student whose college journey is marked by service, advocacy, and strong commitment to academics. She is remarkable student from early childhood education program. Looking at her background, it's clear possesses a strong dedication to academic excellence. She is not only a consistent Dean's Lister, but also a distinguished university scholar. Wow! This achievement really highlights her commitment to her studies, and it's no surprise she's an aspiring Latin honor recipient. Let's give a warm welcome to Miss Nicka M. Laque. Ma'am, good day sa imuha, ma'am. Hello, ma'am and sir. Maayong adlaw sa atong tanan. Ay, gabi, no? And of course, sige, gusto na po kayo mga gusto na pabati, opening statement, or shoutouts magkahan na gusto na mo ikatag karos kahanginan. Okay. So, shout out to my BSED family, my classmates, and also all the ECE faculty. Hello, ma'am and sir. Alright, gabi, no? So, if I'm not mistaken, you are a Bachelor of Science in Early Childhood Education? Bachelor of Early Childhood Okay. Education, I sir. stand correct there. Bachelor Yes, Early sir. Childhood Education. So kamusta? So karon kay 4 years man din. And if I'm not mistaken, you're also nag-start ka dili sa Bukidnon State University during the pandemic days. Yes, sir. Okay, so dili ta mag-start kid sa inyong humble beginnings kid ninyo, nimo gyud. So kumusta man ito experience gini mo atong sa pandemic once na nag-start ka? Siguro we'll start from the beginning gid na siguro kana mag-take kana bitaw unsay feeling nimo na nag-take ka sa imong examination, and then that is during pandemic time. Unsa lagay inyo unsa imong kaagi po nato during ato na time po? Actually, sir, during pandemic, so mode of learning is online class. Mhm. So it was kanang dili ba bitaw nimo ma-feel, sir, nga ang actual classroom environment, dili nimo ma-feel nga ang imuang mga classmates kay lagi online lang mo gamit through Google Classroom, Google Meet. So but despite sa inana nga mode of learning, sir, napod siya advantage. Mhm. So as an education student, it shaped me into more adaptable and resourceful, sir and ma'am. So nakapangita kog mga kanang naging resourceful ko, so naging adaptable ko sa anang mode of learning. So Alright. So you become resourceful, and then is there any struggles nang ito, especially is there any struggles kinato sa pag especially on the online class kinang naabay mga Yeah. times gyud na siguro may nga nato na nawad-an mo og internet, Yes, and sir. nawad-an or di ka dili on time magbasa sa inyong modules. Naka-experience ka po mo sa inana ng mga situations? Yes, sir. That is one of the problems, kids, sir, during online class, the access to technology and also slow internet connection. And that time po kanang it's very challenging po sa kuan na part. Again, that was online class, and ako lang gamit ana na time, sir, is using cellphone lang gyud, smartphone, and it's very a challenge, sir, kay if ever na yung mga reportings, all of them kay should be recorded, or na yung mga lesson demonstration na recorded siya. So ga-struggle ko sa storage pa lang, kay gamay ra kay storage sa jud sa like smartphone. Wala pa ko yung laptop that time, sir. Okay, siguro no, if I experience po na mga uban po na nang uban since ang ibutang dito is
modular na siya. Yes, Ang sir. uban gagamit mo gig laptop so pwede na ka mag-encode. Kung i-compare nimo sa gagamit ng kaog mobile phone kaya mga cellphone Android Sige, even kayo. pag mga Apple phones niya nya na kay mga assignment or na kay mga projects dahil ba ang Dahil resolution gyud Yes, sir. kanang pag answer sa question dito na especially ni mga essay mag-type pa kaginana Nakikid kayo Yes, siya, sir. sir. as Dahil kung kanila sa cellphone gagamitin mag-anak ba ka mag-type pa i-compare nimo sa isa ka sa laptop or sa computer wala lagi kain ko nang siya mouse lang Yes, dahil sir. siguro ang nakita lang nato na advantage lang dito is during nagit na yung mga quizzes bitaw like for example sige na kanang choices na mga choices A, Yes, B, sir. C, D one tap ra na siya one tap pero ang problema kay kung na essay type ako yun na pag kayo you have 1 hour to finish the then yung magpuliki ka sa yung Yes, typing sir. yun Oo. so Tigid siya, sir. listen gid at least namang gid mo are you using the online using ba to data lang or nag may provide na internet Wi-Fi. connection piece of wifi or Data lang gid, sir. Data Uy, lang that gid is much connection. worse pa. Yes, sir. Can I date? Oh, na data. So Yes, listen sir. kay siya sa part. So karon is na lahutay. So you have experienced that how many semesters? 2 semesters, sir. 2 semesters. Like So first year college gid whole anang academic year online class. And pagka second year medyo na nanay flexible duha na ang kuan half lang to, sir, pila ka percent nga face to face and then napod ayon kanang online like Google Classroom lang. okay. So may nang pud kay salamat sa Ginoo kay Yes, nakalahutay jud mo ani gid. Yes, sir. Now, karon kay pag-abot nimo sa mga few years na din coming is sige nag-fall face to face na din class 10. Now Yes, sir. kanang what is the difference siguro may nga nato unsa gid ang difference gid ato sa imong from the perspective na online class versus the the face to face class unsa imong medyo anang murag nabaguhan pa ka na inang experience niyo na siguro second year naman ko pero murag first time ko sa class. See what happened there sige daw. It was during second year man, sir, na shift na dayon from online and then nanay face to face. So first kay adjust pagid, sir, like new environment kay kuan pod ga board ra pod ko diri sa Balay-Balay and I am from Baungon so layo ra pod siya diri. So adjust sa new environment and then although na naman ko'y na-meet na friends online pa lang nagkaila-ila namin sa mga classmates pero lahi ra jud pud tong imo gid silang ma-interact like personally gid, sir, and I would say na mas enjoy jud sa although stressful kay lagi face to face inana pero mas enjoy siya, sir, although kapoy pero at the end of the day na kayo makasabay na mga classmates nimo Lagi. magkastorya personally, sir. Yes. Lagi niya increase din ang allowance. Wala man tay balon basta natas balay. Wow, kid mo. Partner mo sila mo kinalapot. Tinod man, sir. Wala gyud tay kwarta basta natas balay. Yeah. Mo panay rason nga nung ganahan sa eskwela. Face to face. Bitaw sa kuan sa imong manggugingon sad ka ganina kung mag-interact manggod sad mo sa through messenger na maglain manggod. Lahi ra gyud basta sa personal. Yes, ma'am. Kay masuod manggod ni mataha manggod ka basta magstorya mo nga. Pagay say for example nagkaila mo mura ra gud nang mag-uyab inana nya nagkita sila sa personal mataha bigud na. Yes, ma'am. How much more kung friends inana mataha gyud ka. Mo na nga lahi ra gyud basta face to face. Yes, Bahalag kapoy basta na allowance. Yes, ma'am. Alright. So, since sa imuhang pagsulod diri, before ka nagsulod I mean, kinsa man ang or what or who ang nagpa-inspire sa naghatag sa imo og inspiration nga pilion ni siya nga kurso? Actually, ma'am, way back senior high school or high school, if magstorya mi sa akong mga friends, classmates before, unsa ang mga course to take in college, like
honestly wala pa ang education sa ako ang options. And somehow it's kanang ironic kay pag enroll na pud nako diri, pag enroll nako sa BukSU, wala na pud koy laing option, like diretso gid pud ko nagpili og education. So I would say it's a personal choice, dili pud siya peer influence, kay layo man akong mga friends na ako diri, ta sila dito sila, most of them kay naa sa CDO, and dili pud ko makaingon nga influence from family kay wala pa may educator sa among family, mga relatives, wala po. First time. So unsa Yes, may mga butang or factor nga nakakuan sa imo nga ipurso gini niya sa kadaghan nga level nga pwede nimo kuhaon sa education nga nung early childhood man gyud ang gipili? I chose early childhood, ma'am, kay every time jud na mag-interact ko sa mga bata, like gid ang feeling, like gaan gid kayo sa akong pamati nga makaingon ko ang uban tao, like samukan man sila bata, like kanang alimusungan sila kay lagi ang mga bata nature sa ilang nga kanang behavior. active, yes sir, active sila, Matantrum pa gyud. curious, lihukan. So kung ako, ma'am, kay ma-enjoy gid ko kanang having kanang conversation sa ilaha, sa ilahang pagka-inosente, na sila innocent minds and hearts, ma'am. Like, that is one of the factors, ma'am. Oh, speaking of speaking po der mga bata, di ba? Dili pud ka mag-struggle na kana bitaw, di ba, na mga times na basta lagi mga bata langas kay langas kistanan, night time sa saba kay ka maghila dali na ko matandog mahilak. Kanang is it kanang mananaigyapon ang iyang pagka-innocent sila over bitaw na niyo ba ni liukan kistanan, night times na lakagon pa nimo sila, daganan sir. pa nimo, apason pa nimo, ang uban i-comfort, ikargahan pa nimo. Bitaw, so wanang naka-assist sa mga children. Siguro siguro may nga lang kita na nga nagchid na gusto gid nimo na to handle or to teach the children na katag yung nasa early childhood pa gid sila. Naman po tay elementary, na pati secondary. Dito Yes, magid sir. sa early childhood. Ngano gyud? I would say, sir, nga makaingon ko nga sa akong kaugalingon nga naagid ko'y pasensya, like taas ako ang pasensya, kay there was a time nga nako didto sa ako ang igagaw, and then ang iyahang lola ra nabilin adtog ako ang pag-umangkon. So kami at akong pangumangkon, ako ang galingaw-lingaw sa iyaha unya, kung kuan man lagi kaayo ang behavior sa bata, gusto ka ng perminti lang lingaw-lingaw, dula-dula, damayon ka. So kung unsa pud ang gusto sa bata, akong kanang patughan, ay dili pud in a way nga gina-spoiler pud nako, sir. Like ako ang gapauyon-uyunan bitaw, sir, nga dili kanang muhilak ang bata kay wala na ko niyang gusto. Ako asad siyang ipasabot nga kanang dili sa ta magdula, dili sa nato ni buhaton, and then gapaminaw man pud ito ang katong lola atong bata sa kwarto, sir, and then mo rin to na after katong kami ka-interact sa bata, ako ang galingaw-lingaw, like pila gito ka oras. So iyang na ingon sa ako, sir, ba nga kanang tsada daw ko kanang kabalo daw ko muhandol og kanang bata, kay kung siya adto kay iya man gid daw di daw niya patughan, iya daw ko nung kasab-an gyud or pasagdaan na daw, pero ako kay yes, ma'am, ako agyong na pauyon-uyunan ang bata sa iyahang gusto. Asa dito nag-start nga na-inspired ka nga pilion gyud ang early childhood kay gusto ka nga makigsalamuha na pud sa other nga kids, Yes, the different kinds of behavior. Hilaylay man gyud na mga bata, na uban nga hilumon, na uban nga kiatan gyud, ug isa pud na diya sa akong anak, grabe ka kiatan kayo, maurot gyud imong energy. Grabe Yes, ma'am. gyud. Nature gyud sa ilaha, ma'am. Tinuod bitaw sa nature na gyud na sa bata, gyud nga kuan. Mas tsada mangudsad nga ang bata magsigig lihok kaysa matingalan na lang ka nga nagsige na nagbugod, sige na nagluya, nagsakit na di ay. Mo magud ay nature gud sa bata. Sila magud kay hilig magud sila mag-explore. Yes, ma'am. Mo nay Curious kay nakakuan sila sa sa mga Curious gid sila, sila. tinuod gid na. Mo nay grabe gud kay sila kakuan, di gud sila kapuyo gud kay wa pa man sila kabalo kung saan na makuan. So, since diri naman gud ka no, mo graduate naman gud ka. Unsa may mga memorable experience nimo sa BukSU? Sa BukSU,
Generally, ma'am, one of the memorable experiences gyud kay kanang maka-encounter og mga warm people, very supportive people within the school, and also nakamit ko classmates nga turned into real friends, and also I have kanang mga supportive and dedicated na faculty, especially from ECE department. And to be specific pud, ma'am, there in Annex, kay sa Annex man may mostly education students, one of the memorable experience pud nako dadto kay kanang ting pamauli, like tsada kaayo sa feeling na after a long tiring day magka-uban mo kanang pamauli sa imong mga friends and talk about random things. So it's such a really bitaw, ma'am. So di na ko na siya malimtan ng mga experience, ma'am. Okay, atong sa mabantayan po nato dito sa annex po kay between the building and the gates ito is more distance pag matawag na to siya distance Yes, siya sir. dito gyud. Yes, So sir. daghan kay mo times good na tungod lagi sa tungod lagi sa kaluag po dito sa annex po niya makita gid daghan ba mga po na activities, daghan kay mo storyahan, Yes, sir. mga chikahan dito. And at the same time po na since ang mga nanampo, di ba, nanampo ng mga secondary laboratory students dito. Yes, sir. So, samot niyan makita gid ang view good. So, ano lang po, siguro atong pananaw gid siguro no. How can you measure siguro no? How can you measure gid sa inyong mga student, siguro imong mga peers, mga kaubanan nimo sa early childhood education, bali naka-impact gid sa imong kinabuhi during your college days. Para how big unsa gid kadako? Dako gid, sir. I would say nga they played a big kuan gyud, or they kanagid sila nahatag nga big impact sa ko ang college journey, kay sila akong kauban sa kalipay or sa hilak or katawa moments, during stressful deadlines, and also ga tinabanga bitaw ni ma'am and sir nga walay mabiyaan. Makita gid nako nga na unity sa moang section, and kanang walay mag-iya-iya, and we also we celebrated small wins together, like kanang karon nga mag ice cream ta kay deserve nato ni, like small wins lang, like after overcoming long quiz, exams, magpasa og ka ng mga major requirements, amo ang i-treat amo ang kaugalingon, sir, magsabay-sabay ni mga close friends. So tong at least na kay mga close friends na yun. How about pud sa to mga how about your instructors? How about sa inyong mga sa imong impact yun, especially na you are going to be you'll be yourself put in the future an instructor, a teacher. Now ang nagturo si mo ironically is a teacher also. How can you sa pud yung matawag na to na unsa kadako pud ang siguro kay your natas perspective for your peers and your students as the mga classmates and schoolmates. How about the faculty, the teachers, and of course the non-teaching kana mga administration, even from starting from the guards, from the utility, tanan na mga personnel dito sa sa imong experience ito. How big if the impact sila po dito? Dako gyapon ilahang impact, sir, kay nakahatag sila not just sa ako ang academic dili sila, wala lang sila naka-impact academically, but also personally, sir, like sa moang ECE faculty, mga instructors, wala lang sila nagahatag og knowledge sa sa kuha, but also they share their life lessons with us nga maka-develop pud or napod may makatun-an or ma-apply sa mo ang personal lives, sir, or in the future. And sa mga non-teaching staff like guard, na-feel pod na mo ilahang very friendly gid kayo sila, sir, welcoming, o taas pod kay ilang mga pasensya sa amua, inana, sir. Okay, partner, so na po yung masulti po, partner. Alright, since naghisgot naman taabotan ng sa imuhang mga imong gipasalamatan no nga dako kayo impact sa imuha. Now, dirita sa question nga about sa imuhang kaagi gyud, which is kung makaagi mo tatanan. Makaagi gyud tatanan og kalisod. Yes. Now, akong pangutana is
how did you stay motivated sa mga kalisod nga imong naagian sa imong journey as a student here, and then soon mo graduate na sa BukSU? Okay, so first lang gid ma'am is I know my purpose, and that what keeps me motivated ma'am na magpadayon despite sa kalisod. Kabalo ko unsa ang ako ang padulngan. I have dreams not just for myself but also for my family, and of course I want to see myself na someday kanang nagatudlo ko sa mga bata nga dili lang ko maka-impact sa ilahang academic nga aspect but also sa ilahang personal lives ma'am. Alright. So, kita man yung tanan no kay kung mo sulod man gyud ta sa isa ka course. Una-unaon gyud na nato, dili ta magpareha sa uban nga wala na sila na padayon kay dili sila ganahan. Yes ma'am. Sakto to yung giingon nga know your purpose nganong nisulod ka ana. Same pod sa ako kuna kung na feel sa una nga before ko nag-start gyud diri wa gyud ko na minasa akong papa. Ala. Wa ko na minasa akong papa sir nga mag-elementary kaya akong gi-choose kung unsa gyud ang nasa akong heart, which is mag MAPE, supposedly MAPE but ilahang manggiilisan og BPASP isa na karon kay BPED. So mo gina akong gipili kay diya man ko mas ma-happy and then ma-enjoy ko ba sa akong ginabuhat. Kaya kung di man gud kaganan sa imong ginabuhat, imbis na stress na ka, masamot ka stress ka down Yes, ka, ma'am. dili ka mo-motivate kay di ka ganahan sa imong course. So mo to sakto gyud tong giingon ni Ma'am gyud. Alright. So kung teacher naman gyud ta after licensure exam na pwede man licensure exam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Permit, yun na. But it's just elementary. Okay. Education tang dako ta kabala na. Well, sorry. What do you think nga naa sa isa ka teacher as kanang sa early childhood teacher nga dapat naa kanang skill o values, unsa man na siya ngano og nganong importante magyud na siya isip usa ka early childhood educator, unsa nga skills o values ang dapat naa? First pa magsugod lang sa ko sa value. So first gyud ang pinaka-importante gyud I believe nga value nga dapat naa sa usa ka teacher is kanang pasensya jud ma'am. Kay imagine mag-handle kag one class, and inside one class diverse na sila, lailahi na sila nga mga bata, lailahi ilang behavior, lailahi ilang learning pace. So dapat ready ka ana. So dapat taas gid kag pasensya. In terms pod sa skills, I would say nga classroom management ma'am. Dapat practice na gyud classroom management skills kay ang classroom management is a broader man siya, a broader area. So nanadara ang like you should know how to handle different behaviors sa mga bata, and also dapat pod master ka sa imong lesson, and also you know pod how to build a positive atmosphere or kanang mag-build ka positive relationship toward your students kay maka-impact pod na sa ilahang kuan ma'am, ilang academic performance. Yeah, sakto gyud kay no maka-apekto man gud yun na sa mga bata, especially Yes, mga ma'am. bata sensitive. Yes ma'am. Pag imuhang singhagan wa na hilak na dayon imbis ma'am. dahi ang imong tumong. Isip usa gyud ka early childhood mo nang di ko ganahan gyud og kuan kana mga bata, ma-engage ko bata kay grabe kay sila ka sensitive niya. Ako nga prangka kaayo, dili gyud ako makontrol akong emotions gyud. So grabe kayo ka kuan ma'am no kay lisod ba gyud kayo nang yes dili gyud sayon kay mga bata baya mga bataot pa kay hunahuna. Now how did you manage your time and mental health labi na sa pagbalanse sa eskwela o sa imong personal life? O especially katong pag OJT nakatisting na gyud ka kung unsaon pag tudlo nga naay mga estudyante. Oo, student teacher. As a student So teacher. giunsa man nimo pag manage imong time o especially sa imong mental health pod kay syempre tao ra baya tama kon baya gyud tama drain ba gyud ta especially Yes, kung ma'am. exhausted na kaayo ta to feeling. Giunsa man nimo ma'am? Siguro ma'am na-manage ra pod nako akong time kay nag-set kog mga priorities. Ug naagid pod ko since first year pa lang pod, naagid ko always to-do list. Naa didto makalista ang unsa akong buhaton karon, unsa akong buhaton unya, or unsa ako ang
buhaton nga sunod adlaw or kanang ulahin ako nga buhaton ma'am. So naagid pud koy like own nga deadlines. So ako ag yung ginatry nga ma-finish akong mga academic task or sa panang responsibility before due dates kay para maka-avoid po og cramming ma'am kay kanagid ang cramming mo yung makakos o kanang pressure then stress sa students gyud. So if naay time pa, if layo pa ang deadlines, ako na nang ginahimo, ginapasa ahead of time. And also ma'am, if kapuyo na gid ko, I took kanang mag-break gid ko ma'am, and then magpahulay ko without guilt. And also kana pong way sa pag-talk to a friend, maano na ako ang stress. Okay, so mo na imuhang Mga coping. Yes, Yes, coping nimo para mawala gamay imuhang stress. Yes ma'am. Now, kung after sa graduation, unsa man imong mga plano after graduation? Unsa imong plano, mag-take na ba ka og board or nakailain nga plano? Akong plano ma'am is magnita lang sa temporary job para makasave kog money for future expenses kay naman ko'y plan pod nga mag-enroll sa review center puhon if mag-take na kog let. So mo din tong gamiton nako nga money ma'am in preparation for the let. Alright. Grabe, no? Kay sa akong una-unang po na to na usually good sa early childhood education man god. Like, ako isip ako po na yes, I will agree good na this is kayong responsibility kid as a kay ano, you will be the first kay nagi times kid may ingad ng isa ka child kid na teacher, are you my first teacher? Siya gid ang malaki kung sa gugma pa kung sa gugma pa lang first love never dies, char. Yes. Kailangan taon sa malay kung ikaw ang first teacher, ikaw pud ang first opportunity na makahatag og impact sa mga kabataan. Yes, Wag matawag kita na you're the one gid na mag-learn gid for the basics. Of course, ang mga of course ang una man gid atong teachers is ang atong parents magid nato gyud, di ba? Yes, Then atong tanawon ang mga basic lang gyud. So tanawon niya is kanang maglimpyo, colors, and again for ABCs, 1, 2, 3s, and then once na kato mga early childhood mga teachers gyud dito na i-enhance din ang ilang natun-an dito sa balay na para ma-apply gid siya into real din sa real world, I mean sa mga palibot na gid niya ba. And siguro pag akong sa akong kay malagi even ako na I was here in the senior kinder po diri sa Bukidnon State yung BukSU po. Ako po nasaksihan po dito kung sa gid ka memorable gid ang isa ka isa gid na teacher from a nursery or from a kinder. Nga naman. Okay, of course basta gani bata, ang gusto gid sa mga bata is makalingaw gid sila. Yes sir. If dili sila malingaw, di po sila willing matuon. Yes, diba? sir. Yes, Kaya muna siya na, I don't know. In my experience na gid, grabe ang panaghago gid sa ato mga teachers from the nursery and kinder. Why? From the visual aids, daghan gid kay mga visual aids para gid ato gid. maganahan gid ang mga bata. Oo, na yung mga activities like for drawings, na yung activities na for games, na yung mga activities mga inanap ito. Unlike sa one food na of course as we grow up man gyud more intense gid ang ato pagtuon nato. Pero Yes, once sir. gid sa early childhood dito gid na nakita gyud na ang education can be fun. Yes sir. Education can be exciting. Yes, And sir. education can be entertaining, but especially on our children gid king ang gusto kay mo lagi di ba sa atong panahon man gid nato if we are child siguro kitang tanan man gid agi man gid taas nursery and kinder, di ba at first time gid nato na naiuban sa tuwa gid na maghilaka gid ta. Yes, sir. Maghilaka gid ta especially on the first day na dili ka anad sa environment, new environment niyang palibot. Kinsa man ang ni encourage ato na para maanad ta and at the same time ma-comfort kita sa for the new environment sa classroom, di ba ang teachers? Yes. So that is why gid na one of the most challenging gid isip ka mo mga
future na mga early childhood na mga or mga educators mo gina inyong first challenge. Siguro no siguro makatang lang pag pangutan regarding gyud. For you, kung ikaw po na especially on your siguro nag-intern magid ka. Yes, sir. And then na mga times po na mga children is kanang mga bata is kanang mabaguhan sila sa imuha, how did you handle na para gid na ang mga bata na medyo nabitaw comfortable si mo, and then at the same time po unsa ni mo pag-cope po, especially when kay of course kay basta labang ang mga bata basta gani na maanad sila sa imo, clingy kay sila sa imo, yes, and marag gusto nila na dili ka gusto na biyaan, dili ka gusto na mabiyaan nimo sila. Yes, how sir. did you manage to do that para gid naman sige siguro makatakatag siguro para for the tips lang po for the early childhood Yes, sir. educators. Siguro sir, it's okay man nga makig-interact ka sa mga bata, pero inside the classroom dapat gid ikaw as a teacher napud gid kay authority, so dapat mag-impose gid pod ka rules sir, kay ang mga bata man gud pod kung imo pong anaron nga perminti na lang close sa imuha, clingy sa imuha, so wala na pod kay kanang authority bitaw sir, dili na po din sila maminaw sa imo, kay mo pod na ako ang na-observe gyud some students, dili man tanan pero murag manganad bitaw sila sir, na inana wala dili na dayon sila mamati sa imuha, kay kanang gitugutan ra man nimo sila nga inana ilang buhaton, kay dili pod ka always magpakita gyud nga kanang okay ra nga inana ilahang behavior sa klase, okay ra sila always makig-interact sa imuha, although na hatag gid kag time for interaction sa inyuha, but during the class nalang siya like rules lang gid sir, Rules and regulations lang gid dito yes sa sir, no? para smooth gapon ang flow sa klase. No? So kung nakabilib ko na ko sa inyo, kami nakabilib na ko sa inyo, and at the same time po ganun bitaw may kita na kaya ba kung sila ngayon ito na kaya ba na ko ni siguro mo gina at first gid ninyong di ba? Yes, yung sir. karon kay marag na-conquer ninyo siya ba, and muna nakabilib po na ako sa inyo hapon early childhood education. You are now equipped ba kung siya ang buhaton sa mga situation. I know na padulong gid mo magtudlo pa man gid mo get on reality na kamo na jud magbuot na gid sa right, pero sa puhon po I know gid makaya gid ninyo with it sa kay of Yes, course sir. you're an Dapat educator. kayanan Oo. Yes, Sige, sir. this question lang gid this next question, I think this is one of the it's again kung kamo i-interview before mo magsulod sa anyong before you start your admission at Bukidnon State University. Now I will ask you again, since you are going to graduate naman. What ano lang siya, marag 2 parts lang ni siya. 2 Yes, parts. I-differentiate nimo siya between kanina mga pangutana. What was your answer when you say why choose Bukidnon State University? Unsay mong gitubag last time during your interview sa kato before ka nag-admit to this is your first course, di ba? Yes sir, One but Sir, nang wala ra ba ko nakaagi og mga interview okay, so sa wala nakaagi admission? interview Wala admissions. sir. Okay, so karon graduate na mo gid ka. Why choose karon mo ingon gid ko, why choose Bukidnon State University? Ngano gipili gini mo Bukidnon State University? Kadaghan mga eskwelahan, kadaghan mga palibot gid, and like you said, halos imo mga friends dito since you're from Baongon, and then Yes, kasagara gid is from CDO nag-eskwela. Yes, sir. Ngano diri mo gid sa BukSU gid ka nagpili? But pinili mo si BukSU? Aside Sana sa, pinili. diba, BukSU is one of the prestigious universities here in Mindanao. I also love, sir, where it is located, sir. So it's here in Malaybalay. No? I like the place, vibrant and peaceful place lang diri. And then also, ang Malaybalay is known for cool place with warm people, and it is evident gid pod, sir, even diri sa mga people within the school, like from the beginning sa staff, faculty, peers, and mga students, like very friendly gid sila, sir, and welcoming, like mapili gid mo that you are belong, although we are coming from different backgrounds, sir.
Yes, sir. That's why So, ang ganahan kay strategic, of course, this is the capital of the province of Bukidnon. Yes, sir. Anya ka ako basi abi din ako na yung ingnon is gusto lang ko kay namo ko ng kamulan diri. Unay. Isa na po na. Nang kamulan diri. Additional na na, sir. Bonus na lang na siya. Bonus na lang, kita din kag artista. Yes, sir. Pero yes, it's very true good no na one of the prestigious universities here in Mindanao. Sige, Yes, sir. Okay, one nakaanin that one of the reasons good. But I like your I like your answer. I like your honesty. Oh, pero I like your honesty good, especially kids sa nga nagkikipili gini mo ang BukSU. Pero for me lang I think since wala kay gina-influence from any at sige nga na nag-choose ka sa I think for me sa ako sa past po nato na episode po partner, ako nakita lang gid sila bitaw. I think the education chooses you. Yes. I think the education chooses you. Nga wa man magipugos bitaw na mo good na dili mo sa early childhood education or any education. Gusto lang gid ninyo marag namo sa passion bitaw. I think that is from the start pagid na katong once na katong imong story about na nakakita imong lola sa gati mo sa mga bata. I Yes, think sir. mo to siya one of the impacts gid ato. And then that is the time na naingan gid ta na you must be an educator. Mar ginana ba siya na wake up call. Yes, sir. Yes, sir. So karon gid na karon kay palambo na magid nimo ang Bukidnon State palambo na magid nimo o you're about to finish again. You're living you are now becoming an future alumni na po sa Bukidnon State University. As a future alumni, siguro in a few years na po na naanatay sige na ay mga gusto ng mga buhaton or mga activity for alumni. Siguro can you cite or can you tell me lang gid what can you do as a future alumni of Bukidnon State University? What can you do to para bitaw makahatag punta Na kay ma-contribute. yes, na kay ma-contribute or na kay sa Bukidnon State University. What if kanang pangalitan pabalikon ka sa BukSU ko for another interview or na ako'y another na pud na kinahanglan sa imo sa alumni. Unsay mo mahatag nimo or pwede nimo ma-provide siguro for for the sake of the alumni for our alma mater Bukidnon State University. Siguro, sir, if there are mga activities, programs nga need ang amo ang presence or participation, dili jud ko magduha-duha o participate, sir, og moanhi, sir, o matabang motabang even in small ways nga makatabang, sir. Yes, sir. Kung unsa man kanilang mga activities. No, nindot kay wata ka wala basin puhon ginahanglan sila og mainahanglan sila diri og early childhood na teacher o na already senior kinder diri puhon what Yes, what sir. if manginan na bitaw. Sige, I think we come up with our last question, partner. Now, di ba napatay last question? Yes. Alright, ang last question namo sa imo. Last na siya, ma'am. Yes. Okay. If you could describe your journey sa BukSU in one word or phrase, unsa pud na og ngano? I would say, ma'am, a bicycle ride. Kay like biking, there were times uphill. So meaning it is challenging, nakagi kog mga challenges. It is tiring and need gyud og effort para to achieve something. And there were also times nga na ako sa smooth paths where I enjoy the journey, I enjoy the ride, and appreciate the view and feel the progress, ma'am, during my college journey diri sa BukSU. And just like biking, I learned to kanang mag-balance bitaw, ma'am. I learned to keep my balance para mag-move forward despite bumps. Inana siya, ma'am. So I would say bicycle ride kid siya ang akong journey diri sa BukSU. Grabe, no? Bicycle ride. Yes, no? sir. Okay. Siguro kung una-una na to dito sa may valley
or inato ginang experience siguro bicycle ride nya testingin mo pusaka tisingin mo pusaka dito gikan ka sa bali pasaka dito o nya kay instead na magbike ka guyuro na lang nimo siya pasaka. For at least mo survive. Yes. Yeah, at least you survive it all. It is enough. And now probably you're almost reach at the top. Yes, You're sir. almost at the summit. Yes, sir. And then what kabalo kung unsa imong journey nimo once you have passed the let board exam na nakatrabaho what kabalo basin another mountain to climb na pod yes there is an endless possibilities Yes, sir. here at the Bukidnon State University. Pwede ka na of course imong course you will be of course a teacher, you can be an instructor, you can be abroad, you can have your master's degree, doctorate degree, or you will be one of the part of BukSU instructors na po diri na nagtudlo for the future na po na educators. Dagan kay kag options. The possibilities are endless here Yes, dinhi sir. sa BukSU. Yes, So mo sir. na nato nakita gyud nato of course atong alumni dagan atong kauban nato na alumni diri. There's an endless possibilities gyud nato again, and of course anywhere gyud diri, and especially here in the province of Bukidnon na we graduate ko sa Bukidnon State University dagan gyud kog makita diri yun. So grabe no, so that ends our question lang gyud, but anyways no, any message that you'll have or you get siguro may pasalamat or di ka pasalamat or di ka words of wisdom to ponder, especially to our incoming na mga current and incoming students of Bukidnon State University, especially on a College of Education or kanang uban pa ng mga students here at the BukSU. Sinapo kay Sultan, your parting statement. Kumbaga, ay bali, advice to them, sir. Yes. Okay, so my advice to incoming education students is to enter this course with passion and purpose good. Just like sa giingon ni Ma'am Ganiha, na maski lisod kayo, maski kakapoy, if you love what you are doing, like makaingon na gid ka nga at the end of the day worth it tanan Yes. kakapoy. Yes. Yes, sir. And of course, kung daghan na kayo mga challenges, if you know your purpose, if you think why you started it, so magpadayon lang gid ka. Kay you have your purpose man, and also again passion. Yun. Yes, and also magbilib gyud ta sa Ginoo kay Yes. siya magyud tagakuha gyud kusuko. Passion here. Di ba? Your heart and your mind. And kung maglisod yun mo saka o siguyura lang ang bisikleta. At least you are surviving. Yes, yes. But at least, bahalag slowly but you are still thriving. Yes. Di ba? And again, before I let you go, can you give us a secret? Lang yun, no? Since you are one of the Latin honors here at the Bukidnon State University, can you give us a secret how to achieve the Latin honors? Siguro makatag. Aspiring Latin honors. Para ma-aspired pa ng uban po na, uy, pwede na ko ni-apply. Sige, can you give us a tip? Okay, sa ako lang, sir, I don't know if applicable pod sa uban. Pero I time management, so kana importante magid kay na siya. Pero sa ako apod personally, ako ang technique pod, I work at my own pace. So dili ko ga ka pressure if ever na ay mga academic tasks unya makita nako nga himo na pud sugod ako mga classmates, dili ko ga pressure because I have my own time. Kanus ana siya buhaton kay naamang koy again to-do list na akong ikuan ang mga na ako'y mga priorities unsa nga mga certain tasks nga akong buhaton or i-accomplish within the day. Basta pud ako agid pud gina make sure sir nga ma-finish or mabuhat na ako na siya days before the deadline gid pud. Okay. So that's the technique. So dili gid siya ingon na basi manggon mo asyo manguban do it at your own pace. So dito na sa 11th hour na. Dili sa sir. Oo, inana ko na mo ba. Kasi may yunta na okay pa man ni siya kay next week mo ni. Nya aya pa ni mo ni nakasakit kid ba? Even for me relatable na next week papitaw ni buhaton. Unya pag human ning cancer wa ka sayon na paspas man ning panahon, ugma na day ipasa ang Maraming activity.
Yeah, so at least good, but yes, time. I agree with you with the time management. I agree now to do it at your own pace, pero avoid lang tao on the Yes. 11 hours. Yes, sir. Diba? So again, thank you so much, good Miss Nicka, for being with us this afternoon, for this day. Sorry, for being with us this day, and at the same time po, no, na imong ginahatag ang imong inspirational imong experiences here at the Bukidnon State University. Your journey from from a student na who came from gikan pag sa pandemic na online. Yes, The online siguro na pandemic online era na student to the face-to-face, now a graduate from Bukidnon State University, and a future a teacher from kung asa magaling imong journey, what journey with asa padlong gid ani. Whatever the plans, whatever you do, say mo again, congratulations. And of course, no, you're one of the Latin honors and a university scholar. Grabe kay dili gyud basta-basta gid na kay, of course, i-maintain pa ba nimo mga graduan na i-maintain pa nimo ang imong standing. Yes, Di gyud siya basta-basta gid mga higala. So I know life is easy, but being a student, especially on your status, a university scholar, and of course maintaining grades, it's much harder. But it's harder pag siya. Again, sa dagan kay salamat gid Nicka for sharing with us. And Yes, of sir. partner, any thoughts, partner? Same lang gyapon mo. Magpasalamat gyapon mi kay at least humana na gyud. Salamat mi kay nakakaron, and then you accept our invitation nga ma-interview ka namo. And also thank you for sharing your inspiring story ug sa tanan nga nagtan-aw karon via live sa Facebook YouTube? and YouTube. Salamat kay sa inyo ang pagtan-aw ug pagtutok perminti sa amo ang mga perminti nga mga ginapang live nga video diri. Yan ang live coverage, and at the same time na gina-play po dato sa radyo sa DXB 104.5 FM. And of course po mga higala po, no, I would like also to thank especially to our BukSU, Smart BukSU President, Dr. Joy M. Mirasol, and of course to all our vice presidents here at the Bukidnon State Universities, and of course special thanks to to the Dean of the College of Education, Dr. Anchila C. Del Rosario, and to our DXB Operations Manager, Engineer Manuel Chachi Aguro, and with our coordination from the alumni. Yes, the alumni unit. Yes, alumni relations unit. Thank you so much, good, no, so allowing us, good, and of course to the student body organizations, to the faculty, to the staff, all of it, good. Daghang kay salamat for allowing, good, no, especially to our guest today na nakatugod kita na my guest ginato, and to give inspiring messages and inspired words na for our graduating students, and of course from the class of 2025 Bukidnon State University graduates. And take note po da, I would like to congratulate also good na ang ilang yearbook, good. Nanang yearbook. Sus, congratulations sa inyo, good. So, ayan na yung tanawang yearbook. Tanawan nyo sa yearbook. So, akong ginahangin lang ginato sa mga students, good, especially na yung mga yearbook. Cherish your yearbook, that is your memory skill. Kung may ka na, sa mga na picture niyo, look at tanawan niyo in the future. Look what you are now. Look what you are now, kung siguro kung nanakatrabaho, or what the future lies ahead. Siguro a year or 2 years later or 5 years later, tanawa otro ang yearbook. It will be a memorable, and mubalik kina sa imong gid ang maayong experience nimo as a student of Bukidnon State University. And that's it po mga higala sa ato ang programa karon for our episode of Beyond the Graduation Cap and Graduation Gown. Dili gown ha. This is the BukSU Graduation Story, and this is the BukSU Special. And as of this moment mga higala, sunod na punta na episode. Yes, napatay mga sunod na mga episode pa mga higala coming from our other colleges na po.
But for now po, I would like to say goodbye muna, and this is Kyle Christian Flores. And this is Clit Roshanet Abrasaldo. And you're listening to DXBU 104.5 FM, an educational and community-based FM radio station of Bukidnon State University. Stay tuned on the next episode. Yes. Episode. Next episode. God bless all. God bless us all. Salamat, Tungkay. Salamat. This is 104.5 DXBU 104.5